growing market. We've also ourselves become more involved in Indonesia than ever before. Many marketers, are asking the same question. So what's next? Sekarang kita akan bahas tentang marketnya itu sendiri. Oke, Indonesia, kita semua udah pada tahu market Indonesia itu banyak sekali. Fantasi saya hari ini adalah bagaimana kita sebagai brand harus bisa lebih relate kepada pasar kita. Kita harus bisa melihat bagaimana pasar kita yang akan kita tuju. Seperti Indonesia is negara yang kita bisa bilang super diverse. Jadi menurut Xiaomi, strategi kami adalah bagaimana kita bisa melakukan globalization, di mana komunikasi secara global bisa sangat relevan dengan setiap target user lokal kita. Apakah yang disarankan, direkomend oleh AI ini something yang relevan? Itu yang kita dapatkan dari AI, tapi in a sense itu adalah AI itu sebenarnya it's not taking over. We're talking about how AI can adjust with the local jargons. So the point is that AI is an enabler. AI can help us to pick up a lot of trends, but AI doesn't live with us. AI is not an Indonesian that has grown up with our household. So therefore, there should be some human interactions in order for us to filter and engage with our consumers who requires relevance and who requires rapport from human interactions. AI also needs to be filtered in terms of how we deliver our brand consistencies to our consumers. So yes, AI is very important, but I think we need to be carefully adopt it for our engagement. Yang menjadi problem adalah attention span. Orang kemudian jadi bingung. Gue mesti pilih yang mana? Kita sebagai marketer atau mungkin brand team atau advertising agency paham betul dengan behavior dari audience atau consumer kita. Itu yang pertama. Karena dengan memahami behavior dan consumer behavior tadi, maka kita akan tahu persis gitu what media works. Dalam artian adalah kita jadi tahu persis apakah memang kita membutuhkan sinetron di TV atau mungkin TVC atau mungkin digital atau mungkin activation atau sinema gitu. Jadi karena setiap medium itu saya juga tadi sampaikan jangan sampai kayak competing gitu ya, jangan sampai jadi kompetisi. Malah sebenarnya every medium tadi harus completing each other gitu. Dan satu hal lagi juga jangan sampai sebagai marketer itu menjadi marketer yang terbawa arus FOMO, mana yang lagi happening mediumnya kita pergi ke sana, sementara bisa jadi target audiensnya behavior tidak ke situ. So think very smart, think clearly, deeply, and understand the behavior of your audience. Through AI technology, kita bisa membuat easy access for them. The challenge with marketers is not the ideas, it's scalability and speed. Kami menggunakan AI is very holistic in consumer journey, mulai dari sisi discovery, giving consumer the right education, sampai create personalization for them. On top of itu, kita juga ngelihat AI sweet spot di marketing seperti apa sih? Menurut experience dari yang sudah kami lakukan, kami melihat adalah bagaimana bisa mencapai a sweet balance antara human dengan AI, bagaimana mereka bisa integrate well. Tapi yang perlu diingat, human-nya menjadi the mastermind. Jadi human menjadi orchestrator for the technology, for the experience, dan AI menjadi katalis dan enabler-nya. Jadi kalau kita ngomongin manusia as the mastermind, dialah yang mengatur seperti apa sih soul dari brand tersebut. Bagaimana kita mau mengorkestrakan keseluruhan ekosistem. AI yang akan bantu to amplify, to operate, to make the efficiency. Customer side, me, as a customer, I will think like, do I have to have this coffee app while I'm consuming like maybe 10 or 20 brands of coffee at the same time? Bluebird Group punya 3M kita bilangnya. Ada tadi multi service sudah disebut, kemudian multi payment. You can use any payment method that you want in our application. And terakhir adalah multi channel. Jadi yang tadi kita juga sudah bahas bahwa nggak harus hanya digital, tapi kita juga ada di pangkalan, kita juga ada offline, kita juga bisa tetap lewat call center. Executive VP and Global Chief Business Officer. Anangita Mayasari, who's with us today. Social Security Andira Nang,
the CMO of Xiaomi, we heard earlier this morning. Gary Siddhartha, the CMO of Ticket, who is with us. Okay, how many have you using GitHub every day? I agree with you. You know what? The most successful ones apparently is not the biggest one, right? It has to be scalable and it also has to be efficient from an economic standpoint as well. Zero conversion on TikTok. Meanwhile, on Instagram, we get 90% of our sales. Chinese brands as well. I mean, Shopee, you can find the top for 20K, so Seru banget, I get to speak with a lot of inspiring other leaders, and I did share some of my creative ideas and what really works for Gaudi as a pioneer of local fashion brand for the past 22 years. And it's surprising how marketing technology has changed a lot of customer behavior nowadays and how it can actually open so many doors for Gaudi in the future. So I look forward for maybe my next session on the next event. Thank you.